Ambalma Donia TV la Jabao, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inafo abela jelemba kalama chugumi ni ambe iniga sanfla bosi san Donia TV ambe pololo sanfe. Bien fantani nani be ambalma islamo bi kan laje kan sui kosobe barai tamuli chama sira amma nga o kote menen ko fe ñiningali chama semenana ñiningali olu kama anye wele bla ambal make ani anga kramo a Sheikh Abubakar Yakub Dukure ka olu ñiningali olu seme Allah jango am seka kuna fonu so Donia TV reka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ustaz Abubakar. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ustaz anga ñiningali folo ye muyi hakilina jumende nana ni Donia TV créé pololo sanfé amba fo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-amin. Assalamu alaikum sadat al-mushahidin al-a'izza liqanat al-ma'rifa an kelen ko fe kala tanu amba ina faka hina jilenka ka krasan man bainka na ka dimba na dulema belajile ko fe mama be kan lage ni sanga inkono Donia TV kan malikono maliko kan amba be fu ni kishi fuli kai ko fe alaji Usman Sumauru e ni ngali minke no ye ka fo Donia TV a bara damne na la ni biche fen san sabaya be sur san flya be surunya ola mundi an yere ani mama ya kanu ni sheni ka daile munye ublala akla jumay ublala ote akla wore ode ka fo anga Sheikh anamfa nanga dine nyama ani miye blasralu ke islamia kono mali kono ya fen san biduru ni ko jan ya bobo na yi ka blasralu kera sababu ye ka mau chaman bo dibila ka tanu ye yelen siraka ka mau chaman bo fili ani ka mau kunu hakili kunu me ka soro ama mau bo uchula kasoro ama ñini o blasralu fe ala ko sira fe ka maw ke ayre tay ka maw ka horonya mine ula au contraire abe do de fara maw ka horonya kan u ka ala don me kasoro u ma ke ma ka jonyi u ka ala don ka ala ye ka ala ko sira mine kasoro ma mi profiter ula. Donc au sera minale nanani oyi au sera inde mo nana sanchaman ko fe kay ka fo baray dobe ka ke mais amanga dan ale resile no yoro mina dron ana sile no jamana mina anafaka bon ma parce que bi mama be ale ka kame aba fo kamina mama bo me no ye anfakan no ye bamanankan ulu bi jien roro bi u be ko ku mago be aka hakila la u be ko ku mago be aka manhajula aka methodologie la u mago be aka dine famu chola o dara la ka fo bi ale de problème chaman be aka hakila o solution donc o kama anana ye ka fo anga do fara barake minanka an be barake arajula ale re Cheikh Yakub Dukure ma chama et télévision nationale ba wole oni biche sambina ne ko abobo no wertemi abila silike kosebe chaîne privée ba wole ka chaya kosebe maliko no télé privée radio c'est-à-dire abe baraku kan kosebe an fana be ya la nyini ka la digo la doni an fana bi chaman ke ola mais olu ye ma woro tege kono fɛnw de
n'i ka hakilila fɔ min ka di olu ye o b'o de t'a la u b'o de lase maaw ma e yɛrɛ seko t'o la kuma dɔw bɛ yen i bɛ fɛ a ka bɔ mais ni a bɛ bɔ ni minɛn min ye n'o t'i yɛrɛ tɛgɛ kɔnɔ a bɛ gɛlɛya a fɔ waati bɛ tɛmɛ voilà waati bɛ tɛmɛ donc o de ye a motiver kalandenw ka fara seku yɛrɛ ka denbaya kan u ka jateminɛ kɛ k'a fɔ donc n'a ma ɲa i b'a fɔ kodɔnnaw b'a fɔ cogo min allazi la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib ko fɛn fɛn ye wajibi a tɛ taa min kɔ o fana ye wajibi de donc baara sera niveau dɔ la a tɛ taa bi fo rajow ka sɔrɔ Cheikh Yakubu Dukure ka hakililaw min b'a cari téléw ka sɔrɔ télé webiw minnu bɛ internet kan réseau kan ani télé minnu bɛ au-delà de ça satellitew kan pour que diɲɛ bɛɛ ka se ka a lakodɔn donc o de ye an motiver o de ye maa minnu a jar'u ye nin baara in ka kɛ k'u fana motiver yaasa Dɔnniya TV a ka se ka labɔ. o diyara n ye ustaz mais nin baara belebele min filɛ nin ye ustaz bɛɛ lajɛlen bɛ nin baara in dɔn baara belebele dɔ ko ye parce que Dɔnniya TV bɛ yɔrɔ mun na n'i y'a ja filɛ i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la baara in bɛ ka kɛ ni fanga min ye fanga barika ka bon wa a bɛ ka kɛ ni sɛbɛ de ye an dun b'a dɔn diɲɛ ko o ko n'i ko k'i b'a kɛ musaka de b'a la o ustaz nin bɛɛ musaka bɛ ka bɔ min Usman Sumaworo ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ parce que ko ni fɛnba fofonɔ ye ka na kabakoya i bɛ kabakoya min na min bɛ ka fofo baara in bɛ ka kɛ baara in bɛ ka kɛ ni moyens de a bɛ ka kɛ ni effort de o effort n'o moyens la adamadenw sɔrɔli b'a la a bɛ fɔ arabu ko ma al-mawaridul bashariya ressources humaines donc o mɔgɔw olu tɛ sɔrɔ nɔgɔya la parce que émission bɛɛ ni a cogo do a bɛɛ bɛ bɛn mɔgɔ dɔ de la min kan k'a labaara donc kuma caman mɔgɔw bɛ ɲinɛ o kɔ ka sɔrɔ o ye ko in yɛrɛ la gɛlɛman yɔrɔ de ye donc o bɛ yen dɔ bɛ an bolo mais hali bi an mago bɛ dɔ wɛrɛw la ka fara a wariko yɔrɔ kan ni mɔgɔw sɔrɔla yen mɔgɔw tɛ se k'a bɛɛ kɛ wari fana n'a jɔyɔrɔ don baara la wajibi fo k'o fana mobiliser o ka se ka don a donda fɛ maintenant an bɛ yɔrɔ min na i ko bi min ye an ka ressources ye n'o ye an ka ayiwa moyen ye an bɛ ka min don ko in da fɛ moyen financier yɛrɛ wari yɛrɛ bi alhamdulilahi rabbil alamin o fɔlɔ o sigilen don anw yɛrɛ kan voilà o sigilen don Cheikh Yakubu Dukure n'a ka denbaya kan a fɔlɔ sigilen don anw yɛrɛ kan parce que an y'o de fɔ Cheikh ka taabolo n'an ko an bɛ ni baara bɛ kɛ n'a ka hakilila ye an bɛ to o de kɔnɔ donc Cheikh Yakubu Dukure ka hakilila n'an ko an ka baara kɛ il faut k'an ka to o kɔnɔ an bɛ min dɔn ale ka hakilila la o de ye Ala de bɛ wele i ka ko o ko i bɛ Ala de wele Ala de ye dɛmɛbaga ye mais o kɔfɛ i yɛrɛ ka jɔ ni i yɛrɛ k'i jija ka jɔ n'i ka baara ye ka jɔ n'i ka hakilila ye e ka n'i sigi k'Ala wele wa k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔw bila a la fana mais n'i ye Ala wele i yɛrɛ ka jɔ o la n'i y'o jateminɛ alhamdulillah an yɛrɛ jɔlen don ko caman ye mais Ala jɔnba kelen kelenw bɛ yen olu ma ban minnu mɔgɔ t'a f'u ye ko i ka devoir ye nin a kɛ Ala ko la u yɛrɛ ma n'u sigi ka jateminɛ kɛ minnu bɛ tiɲɛ in na n'o ye tiɲɛ sira ye u yɛrɛ de bɛ wuli u yɛrɛ ma ka olu ni jɔyɔrɔ min ka kan la parce que Ala ko don n'i jɔra a la i jɔra i yɛrɛ ye donc o maa dɔw sɔrɔla minnu y'an ye baara la u yɛrɛ ye weleli kɛ u yɛrɛ ye o dɔ ye Madina Gindo ye par exemple ka bɔ Amérique a y'an balimakɛ wele Ibrahim Dukure a yɛrɛ de y'a bɔ a yɛrɛ la ka weleliw kɛ a kɛlen ka baaraw ye a ye baaraw y'a diya a b'a dɔn k'a fɔ nin tɛ se ka kɛ ni dépenses tɛ o la donc a ma ɲini mais a yɛrɛ ye wulila ka ɲininkaliw kɛ donc a ye dɛmɛ fana don Dɔnniya TV ma waati tɛmɛnlenw na an balimakɛ ka Gambi ale bɛ Bamako yan o fana ye baaraw taabolo y'a yɛrɛ ye a y'a dɔn k'a fɔ baara in ni dɛmɛ ka kan a ye dɛmɛw don donc fo ka taa se Abdurahmane Jakite ma ale ye commerçant ye
ani bon ni ye misaliya de mɔgɔ komi ala kama baara don u caman b'a kɛ u b'a fɔ u tɔgɔ ye kana fɔ mais kuma dɔw an bɛ nin fɔ a ka diya mɔgɔw ye dɛmɛ minnu donna dɛmɛ minnu don waati dɛmɛw de don waati ni dɛmɛw mais baara bɛ ka continuer o y'a damana ko ye baara n'a bɛ continuer da a tɛ tigɛ o kɔrɔ ye don o don de musaka bɛ ka don a la pour que a ka ɲɛtaga sɔrɔ donc o baaraw pour le moment o musakaw o fanba jɔlen don anw yɛrɛ kan inchallah o la yɔrɔ la Ustaz Abubakar ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali de kɛ sisan pour que télé in yɛrɛ sisan bɛɛ b'a dɔn a bɛ bɔlɔlɔ de sanfɛ mais a ka d'anw ye mɔgɔ caman ka laɲini fana don a ka sɔrɔ i n'a fɔ télé tɔw bɛ sɔrɔ cogoya mun na bon est-ce que a tun ye jateminɛ k'o la ni maa min bɛ fɛ ka dɛmɛni kɛ sisan pour que vraiment an ka se ka télé sɔrɔ i n'a fɔ TNT sanfɛ i n'a fɔ Malivision sanfɛ a ka fonctionner i n'a fɔ télé tɔw bɛ fonctionner cogoya min na mais o tɛ bɔlɔlɔ fana ta bali donc là est-ce que aw tun ye jateminɛli kɛ n'an b'a fɔ o ma ko estimation min b'a to an bɛ se ka taa o sira fɛ voilà Ousmane Soumaoro an ye jateminɛ k'o la mais n bɛ fɛ mɔgɔw ka min faamu baara in tilanen don ka taa tilayɔrɔ 2 la an bɛ min na sisan ani an bɛ fɛ ka kɛ min ye sini donc an bɛ min na sisan fo de ka dɔn o besoin ka dɔn min kan ka k'o la o ka kɛ pour que sini an bɛ fɛ ka kɛ min ye o ye c'est un plan à moyen et à long terme mais à court terme sisan o besoin dɔw bɛ yen fɔlɔ fo n tɛ se ka pan o kunna n'o ye dépense mensuelle n'o ye charge ye i yɛrɛ ɲɛ bɛ studio la studio bɛ alimenté de n y'a fɔ n ka kuma daminɛ la ni mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ sara de personnels b'an bolo mɔgɔw de talen don an bolo baara kama caméramaniw b'o la techniciens b'o la animateurs b'o la u bɛ sara de ni o bɔra yen courant i ɲɛ bɛ courant na ji fana bɛ yen bon surtout an filɛ yɔrɔ min yɛrɛ la yɔrɔ in t'an ta ye fɔlɔ Dɔnniya TV ta tɛ fɔlɔ location de don maaw ka yɔrɔ don an b'a sara kalo ni kalo bon n'i ye o dépenses bɛɛ lajɛ ani k'a lajɛ minɛn wɛrɛ minnu bɛ yen n'o bɛ don caméraw ni fɛnw na ani dépenses misɛnnin tɔw n'i y'o bɛɛ fara nin kan kalo o kalo Dɔnniya TV bɛ wari min labɔ à peu près 600 000 a bɛ s'o ma 100 ani 20 mensuellement kalo o kalo yalɔ o fana man dɔgɔ donc maintenant ni o ma se ka n'o charge ma se ka couvrir n'o ma sɔrɔ baara tɛ sumaya o an kɔni an b'a dɔn inchallah baara in tɛna jɔ mais a bɛ se ka sumaya donc il faut k'o ka dɔn fɔlɔ et il faut que système ka sɔrɔ min ye o charge mensuel nin ye kalo kalo o ka se ka assurer o sɔrɔli kana kɛ kɔnɔganko ye pour que baara ka se ka dérouler normalement donc kalo kalo 600 000 o charge de bɛ Dɔnniya TV kan en ce moment donc n'o dɔnna après an bɛ fɛ ka kɛ mun ye sini o ye Dɔnniya TV yɛrɛ kanubagaw a n'a a lagɛbagaw ani n y'a f'i ye cogo min maa minnu ye Cheikh Yakubu Dukure ka hakilila kanu diɲɛ fan bɛɛ n'u bɛ weleliw kɛ u bɛ vocaliw ci vraiment u bɛ fo dante foli min na mais olu caman de y'a laɲini u bɛ weleli kɛ ka fɔ ayiwa aw bɛ satellite kan wa aw bɛ sɔrɔ décodeur jumɛn kan an bɛ fɛ ka aw ye satellite kan donc o laɲini nana caya kojugu maintenant an ye jateminɛ kɛ expert minnu bɛ se ka Dɔnniya TV bila satellite kan donc olu ye étude kɛ ka jateminɛ kɛ donc k'a lajɛ minɛn minnu a tɛ taa minɛn minnu kɔ a tɛ taa dépense minnu kɔ a ka ca kosɛbɛ donc n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dakurunya kelen na o dépense bɛɛ pour que a ka kɛ télé ye digne de son nom min vraiment maaw b'a sɔrɔ o kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ u b'a sɔrɔ satellite kan u b'a sɔrɔ décodeur kan i b'a fɔ chaîne tɔw bɛ sɔrɔ cogo min o dépense bɛɛ experts y'a jateminɛ k'a ye k'a fɔ a bɛ se environ 45 millions millions 45 millions 45 ni Dɔnniya TV bɛ ka baara min kɛ bi ka a bɛ ka yeli min di bi a bɛ ka kunnadiya sira min yira bi a bɛ ka min kɛ maaw la bi diɲɛ fan 14 millions 45 Cheikh Ousmane o ye mun ye o ye mun ye wallahi maa kelen sigilen bɛ se ka a bɔ k'a di
an b'a dɔn k'a fɔ Dɔnniya TV lamɛnbagaw bɛ a kanubagaw bɛ Cheikh Abdou Doucouré bɛ ka hakilila minnu di Dɔnniya TV kan bi a bɛ ka diinɛ gɛrɛgɛrɛ a kisɛman a nafaman min bɛ maaw nafa diɲɛ ani lahara lahara dɔrɔn tɛ diɲɛ ani lahara wa maaw bɛ k'u to u sigiyɔrɔw la ka sɔrɔ u ma Cheikh Abdou Doucouré yɛrɛ ye k'a pratiquer ka diɲɛ fɛn bɛɛ ye a kɔnɔ o baara n'a fɔra ko pour que o ka se ka kɛ an sago ye dɔɔni k'a fɔ ko a ka kɛ télé ye min bɛ satellite kan i b'a fɔ télé tɔw bɛ ten cogo min espère ko 45 millions environ anw bolo o man ka Dɔnniya TV kanubaw n'a lajɛbaw o man k'u la dɛsɛ an b'a dɔn fana a tɛ n'u la dɛsɛ inchallah o yɔrɔnin na i bɛ hakɛ to n bɛ fɛ k'i ka kuma tigɛ dɔɔni o yɔrɔnin na o ye télé minɛnw dɔrɔn de ye wa n b'a fɛ an k'o de walawala dɔɔni télé minɛnw don soko t'a la ko di bien sûr Sumaworo kuma in diyara n ye parce que en réalité n y'a f'i ye n ko komi anw ka ko ma jɔ maaw kan a jɔlen don Ala wele ani anw yɛrɛ o de y'a to an ye san 2 ɲɔgɔn sɔrɔ Dɔnniya TV kɔnɔ k'a sɔrɔ an tɛ bɔ k'a fɔ mɔgɔ ye ko mago bɛ nin na mais k'a sɔrɔ wariw de bɛ ka bɔ komi o t'an ka taabolo ye mais maaw yɛrɛ de y'a laɲini sisan fo baara ka se niveau dɔ ma a tɛ se ka se o niveau ma ni maaw fana ma wuli ka jɔ kɛ o anw bɛ se k'a bila niveau min na an y'an seko fɔ ni maaw ko f'a ka se nin ma fo fangaw ka fara ɲɔgɔn kan donc o la an bɔra ka min fɔ experts ye étude min kɛ u ye devis min di n'o ye 45 ɲɔgɔn dugukolo t'o la so t'o la toujours o ye location de ye Ousmane i ka ɲininkali Ala ka barika don a ɲɛna kosɛbɛ donc an b'a kalama k'a fɔ pour que baara ka kɛ an sago ye f'an k'an ka yɔrɔ sɔrɔ an yɛrɛ bolo o ye avenir baara de o ye kudayi baara de dugukolo ko kɔni bi alhamdulilahi dugukolo ye setigiw de ta ye Bamako bɛɛ b'a dɔn dugukolo tɛ maire bolo tugun a tɛ gouverneur bolo a bɛɛ sanna ka ban setigiw de bolo donc dugukolo fitinin ka sɔrɔ ka di baara in kama yaasa siège o siège deviw ni nin si tɛ ɲɔgɔn ye sira la 45 millions min fɔra o ye Dɔnniya TV ka yɛlɛma ka kɛ télé ye k'a bila satellite kan i b'a fɔ an bɛ télé tɔw ye cogo min i kɛra diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a ka se k'a sɔrɔ décodeur ɲɛnɛmanw kan minnu bɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na 45 millions o devis de o minɛnw ani wari min kan ka don la a kan ka bila satellite min kan décodeur ko o musakaw bɛɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ fo ka nimisi wasa sɔrɔ a la a n'a minɛn ɲɛnɛmanw o de ye 45 millions millions 45 mais siège ko n'o tɛ ɲɔgɔn ye sira la siège ko fana ye mago dɔ ye o ni siège sɔrɔla k'a fɔ an yɛrɛ b'an ka yɔrɔ la an yɛrɛ ka yɔrɔ de don ko caman bɛ se ka k'o la dɛ a bɛ se ka bɔ kuma dɔw studio kɔnɔna la bɛɛ bɛ se ka Doucouré dɔn o siège kɔnɔna la kalanbulon bɛ se ka k'a kɔnɔ kalanbulon min ale yɛrɛ bɛ don tableau a bɛ tableau ta bɛɛ b'a ye olu ka d'a ye a bɛ tableau ta a bɛ maaw kalan a b'u kalan fɛn min b'u nafa diɲɛ ani lahara donc initiative caman bɛ se ka kɛ min tɛ studio kɔnɔna dɔrɔn ye mais ni Dɔnniya TV b'a lase ayiwa diɲɛ maa ma n'a bɛ se ka mɔgɔw nafa o jaabi diyara n ye kosɛbɛ bon n tun b'a fɛ ka yɔrɔnin dɔ fana ɲininkali k'i la yɔrɔ Dɔnniya TV an tɛna fɔ k'an ka baaraw bɛ dan studio kɔnɔna dɔrɔn ma yan nɔ parce que waati dɔw la Ustazi yɛrɛ bɛ taa dugu ni dugu a bɛ taa quartier la mɔgɔw b'a wele ka taa wajulu ni kalan conférence kɛ mɔgɔw kunna est-ce que bolifɛn ko fana hakilinaw kun sera o yɔrɔ ma n b'a fɛ k'o yɔrɔnin walawala n ye fana wallahi i ye tiɲɛ fɔ baara fɛn fɛn bɛ ka kɛ pour le moment n bɛ segin a kan a bɛɛ bɛ ka kɛ n'an yɛrɛ ka moyen propre de i ka ɲininkali bɛɛ a bɛ k'o kuma de jɛya nin baara si tɛ se ka kɛ ko bolifɛn ko t'a la mɔgɔw b'a ye reportage minnu bɛ kɛ dugu ni dugu Dɔnniya TV bɛ taa taliw kɛ dugu ni dugu fo jamana wɛrɛw la Mali kɔni kɔnɔna tɛ o u bɛ tali kɛ fan bɛɛ fo jamana wɛrɛw la u bɛ taa tali kɛ wajulu baba fɛn fɛn bɛ kɛ Bamako bi a ka gɛlɛn k'a fɔ k'a tɛ laɲini ko Dɔnniya TV ka taa taliw kɛ donc o bɛ kɛ ni moyen de déplacement bon pour le moment mobili t'an bolo mais mobili minnu bɛ anw yɛrɛ tɔgɔ la tuma dɔw an b'o bɔ an bolo k'a bila baara la moto minnu b'anw yɛrɛ bolo tuma dɔw an b'o bɔ an bolo k'a bila baara la mais n'an ko an ka baara professionnaliser a ka kɛ baara sɛbɛlaman yɛrɛ ye donc a tɛ taa minɛn minnu kɔ moyen de déplacement b'a la il faut que mobili ka sɔrɔ reportage bɛ kɛ ni mobili min bɛ se ka voyage kɛ minnu bɛ taa yɔrɔw la ka taa événement couvert donc o mobili kan ka sɔrɔ ka fara moto 2 ɲɔgɔn kan minnu i bɛ taa sɔrɔ événement teliman dɔw bɛ yen a bɛ se ka taa kɛ bolifɛn bɛ se ka ta o la ka t'o ciw kɛ ka segin voilà
mais an ma nin si jate an bɛ fɛ min ka faamu nin si tɛ devis la devis min n'an y'a fɔ pour que voilà o t'o kɔnɔ nin bɛɛ ye maaw k'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ 445 in o dabɔra dɔrɔn k'a kɛ télé ye k'a bila satellite kan voilà moyen technique est-ce que tu vois voilà donc maintenant pour k'a ka kɛ ko dafalen ye donc peut-être c'est étape par étape n'an kɛra télé ye sisan étape filanan ye jumɛn ye donc an bɛ sɔrɔ ko experts bila k'o fana lajɛ il faut k'an ka dugukolo sɔrɔ il faut que siège ka sɔrɔ mais o kɔnɔna la ni mɔgɔ min wulila yɛrɛ ye sisan komi i yɛrɛ y'a dɔn laɲini ye min ye ni maa min bɛ se k'a bɛɛ kɛ maaw kana sigi dɛ parce que e bɛ ka min kɛ i bɛ se Yakubu Dukure min filɛ la a bɛ k'i ka du min b'i bolo maaw y'an wele an t'a hakɛ dɔn diɲɛ fan bɛɛ u ka bana dɔw b'u la u ka du kɔnɔ san 40 san 30 ni kɔ u ma fura sɔrɔ a la mais Yakubu Dukure y'a faraw d'u ma bana dɔw b'u yɛrɛ la san 30 40 u ma mɔgɔ sɔrɔ min b'a furakɛ bana min don u yɛrɛ b'a dɔn an ka to n'a ye farikolo la bana yɛrɛ dɔrɔn ye mais alhamdulillah u ko bi u ma Seku y'u ɲɛ na mais a ka kumaw dɔrɔn civili kama o banaw banna a n'u denw ani baara yɔrɔ la partout Oustaz n t'i ka kuma tigɛ mais n bɛna kuma dɔ f'i ye n yɛrɛ kɛra minnu seereya n sera ka n bɛ se ka minnu seereya i b'a dɔn ko Oustaz yɛrɛ a ka livre sɛbɛnnenw kama a n'a ka Ala tɔgɔ walawalali kama ko mɔgɔ dɔ y'a ka baara bɛn ni Oustaz ka livre ye ka denbayaw balo ka du san ka mobiliw san ka musow furu bibi na alhamdulillah rabbil alamin a bɛ ka kabako kɛ ni kosɛbɛ bɛɛ olu ɲɔgɔnna ye camanba de olu ka ca wala Oustaz olu ka ca mais ni a kɛra de min yɛrɛ nafa ne yɛrɛ dɔrɔn ni mi cogo dɔ i tɛ se ka e ka n'i yɛrɛ minɛ i b'a fɔ i bɛ ka Oustaz Seku Yakubu Dukure ladege mais i bɛ k'i yɛrɛ nafa n'a ye de mais an ko de k'a ladege comme ça i t'a da i yɛrɛ ma Seku Yakubu Dukure ka ɲɛnamaya bɛɛ donna Ala ko de la a yɛrɛ tɛ n'a fɔra nin ye Ala ko ye a ka wari bɛ taa o la ka tɛmɛ a yɛrɛ ka denbaya kan bɛɛ b'o dɔn a ka musaka bɛɛ i b'a tilan 90 bɛɛ bɛ don Ala ko sira fɛ donc n'an k'an k'a ladege an fana bɛ taa n'o de ye n'an ye nafa dɔ sɔrɔ a la an t'a dan an yɛrɛ ma an fana b'a don Ala ko sira fɛ mais parce que ale bɛ ka min kɛ o y'ale ta de ye lahara ani ta tilan donc a bɛ ka k'a yɛrɛ a b'a k'a ka denbaya mais e tɛ dɛ e fana bɛ wuli de sisan e yɛrɛ fana voilà i yɛrɛ ye min kɛ i fana b'o de sɔrɔ donc o siraw fɛ Ala b'a fɔ n ye a ka ca o الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Bakara daminɛ la donc ka seli dɔrɔn o ye belebeleba ye mais o t'i tilalen ye dɛ ka da lahara la o ye belebeleba ye k'o t'i tilalen ye dɛ ko mais maa minnu Ala y'u garizigɛ don nafolo min na u b'a nafa ka ti Ala ko la Ala kama maa minnu n'Ala y'u kunnadiya suratu Bakara daminɛ la Ala y'o cité maa kunnadiyalenw ulaika humul muflihun donc maa minnu ka nafolo u ma kumaniya ɲumanya ma u y'a don Ala ko da fɛ donc en tant que an bɛ ɲɛnamaya la an b'a ɲini Ala ko de ka san sɔrɔ ni fɛn bɛɛ ye o de ye in tansurullaha yansurukum wa sabitu aqdamakum donc o la an b'an ka nafolo don a la o de y'an fana ka jihadu ye bi an bɛ se ka nin de fɔ Dɔnniya TV alhamdulillah a bɔli a dayɛlɛli ka maaw nafa n'a ye ani bi cɛ fɛn fɛn ye san 2 ye bi a bɛ surunya o la min sera ka kɛ a 80% o kɛra anw yɛrɛ kan Ala wele kɔfɛ sisan an bɛ niveau min na maaw ye baara in kanu diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na u yɛrɛ bɛ fɛ a ka se niveau min na an bɔra k'o de fɔ a tɛ taa maintenant sisan Dɔnniya TV lajɛbagaw n'a kanubaw diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen cɛ fara muso kan a ka dɔgɔ o de bɛ jɛ tiɲɛ o sinon i kana jɔ i bɛ fitinin min bɔ o fana donyɔrɔ de bɛ baara la a kɛra i yɛrɛbakun ye o a kɛra i ka nafolo ye o a kɛra ka minɛnw san k'a di o donc aw yɛrɛ ye min laɲini a tɛ se ka se o niveau ma n'a ma kɛ ni aw yɛrɛ ka wuli ka jɔ ye. Oustaz jaabi ninnu diyara n ye kosɛbɛ kuma lasurunya na an bɛ fɛ i ka kuma laban fɔ an ye walima an b'a fɔ welewelekan jumɛn b'i bolo k'a da an filɛ jama tulo kan. Voilà, je pense que n ye welewelekan da kuma caman wɛrɛ t'a la i b'a fɔ bamananw b'a fɔ cogo min so filɛ a boli kɛnɛ filɛ n'an ko n ko an mago bɛ ayiwa ka Dɔnniya TV k'a kɛ télé ka sankɔrɔta k'a bila satellite kan parce que munna n'i m'a fɔ maa ma ye ko Dɔnniya TV tɛ satellite kan u tɛ da la maa caman b'an wele parce que o ye
baara qualité an yɛrɛ ye jija min kɛ k'a se niveau min na donc maintenant tɔ ye kanubagaw olu minnu bɛ fɛ a ka bila satellite kan olu k'u jija ballon b'u ka kan na donc n'o bɔra ye min ye dugukolo ko ye ani siège ko ye bɛɛ ni seko don donc an bɛ min ɲini o de ye k'a fɔ min mana min kɛ nin ko in na i k'a dɔn k'a fɔ i y'a kɛ ala ka sira dɛmɛli de la i y'a kɛ ala ko dɛmɛli de la i y'a kɛ ala dɛmɛli de la n'i dun y'a kɛ o la anw ka aqida ye min ye Cheikh Yakubu Dugure y'an kalan min na o de ye in tansurullaha yansurukum ala ko n'a ye ne dɛmɛ ne b'aw dɛmɛ donc n'i yɛrɛ bɛ dɛmɛ kɔ i fana ka ala dɛmɛ an bɛ se k'o de lase kumakan suruna an b'a fɔ wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baka an balima Duniya TV lajɛbaw a yɛrɛ bɔra ka an Cheikh Abubakar Yakubu Dugure ka kumaw lamɛn ma ni ye fɛn o fɛn kɛ ala ko la i m'a kɛ ala ye i y'a k'i yɛrɛ de ye o la ne tɛna se ka foyi fara ale ta kan k'a fɔ dɔrɔn k'a jɛya maa minnu bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ a bɛ weleli kɛ 79 05 08 31 o bɛɛ ye Orange Money numéro dɔ ye 71 02 0101 o fana ye Orange Money numéro dɔ ye 70 80 0101 o fana ye Orange Money numéro dɔ ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على سيدنا محمد المفتاح رحمتك وعلى آله عدد ساعة رحمتك. اللهم انصر الدين وانصر من نصر الدين واجعلنا من أنصر دينك المخلصين وخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم أطفئ نيران الفتن عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن ديارنا. اللهم وحد كلمة المسلمين. اللهم وحد كلمة المواطنين. اللهم وحد كلمة الديار الإسلامية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.